Chers élèves, aujourd'hui on a une leçon, c'est le son on, يعني الصوت on. Donc الحروف اللي كيعطونا هاد الصوت عندنا AN, ça nous donne le son on, AM, ça nous donne aussi le son on, EN et EM. Donc هادو كامل كيفاش كنقراوهم on et on. Donc ici on a une image. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a un gant. Un gant. Une dent. Une dent. Donc الصوت اللي كيتسمع عندي فيهم بجوج هو لو سون اون، يعني الصوت اون. غير هنا كيتكتب ان ان غون، وهنا كنكتبوه او ان حتى كتعطينا اون دون. Une dent. Ici, on va passer à la première activité. Écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. Donc, نسمعوا الكلمات، نحاولوا نطابيو les mots، يعني نقطعوهم، ونحاولوا نكتبوا شحال عندنا من nombre de syllabes. Toboggan, toboggan. Enfant, enfant. Gant, gant. Pamplemousse, pamplemousse. Donc الصوت اللي كيتعاود فيهم كاملين هو الصوت on. Donc on va, donc ici on va taper, on a te beau gant, te beau gant. صوت on هنا كيتكتب an. Donc combien de syllabes? 1 2 3. Donc on a 3 syllabes. Enfant, enfant. Donc الصوت هو on. عندنا au début، عندنا في الأول كنكتبوه ان، وعندنا دوزيام dans la deuxième syllabe وكيتكتب ان. Donc هنا combien de syllabes? 1 2. Gant, gant. Combien de syllabes? On a un seul syllabe. Ici, pamplemousse, pamplemousse. Donc combien y a-t-il de syllabes? On a 3 syllabes. Ici, écoute et repère le son qui se répète puis coche sa case. Donc هنا غادي نسمعوا الكلمات، نشوفوا شنو هو الصوت اللي كيتكرر، وغادي نوضعوا علامة في المكان ديال الصوت. Tambourin, tambourin. Pantalon, pantalon. Calendrier, calendrier. Éléphant, éléphant. Donc ici tambourin, tambourin. Donc صوت on كيتواجد هنا في الأول. Pantalon, pantalon. on عندنا كنسمعوها في الأول في الآخر تقريبا، ولكن هنا pantalon. دونك هنا الصوت اللي حنا مركزين عليه هما ان ام او ان اي او ام. دونك بون ها هو فين كاين عندنا pantalon دونك او ديبي. دونك نديرو علامة au début. Calendrier, calon. دونك هنا فين كيتسمع الصوت on. Éléphant, éléphant. دونك الصوت on كيتسمع في الآخر. Donc ici, la troisième activité. Entoure les lettres qui font le son on chaque fois que tu les vois. Donc هنا غادي نحيط بخط الحروف اللي كيعطيونا الصوت on في كل كلمة. Une manche, une manche. Une chambre, une chambre. Une pente, une pente. Un tambour, un tambour. Un dentiste, un dentiste. Un écran, un écran. Quand, devant, devant. Une lampe, une lampe. Donc une manche. Donc هنا le son on هو ان. Une manche يعني هي اليد. مثلا ملي كنلقاو مكناسه كتكون عندها هذيك اليد الطويله ديالها، ولا مغرفه عندها اليد، هذيك اليد كنسموها une manche. Une chambre, chambre يعني ام. chambre هي غرفه. La chambre à coucher par exemple هي غرفة النوم. Une pente, une pente يعني بحال حافه. Une pente. Donc le son on هي هذه en. Un tambour, tambour. Donc طون كتعطيها لينا هاد الحروف اللي هي am. Un dentiste,
un dentiste. Donc un dentiste جاية من كلمة une dent يعني طبيب الأسنان. Donc on هي en. Un écran. Un écran شاشة. Donc l'écran de l'ordinateur يعني شاشة الكمبيوتر. Donc اللي كيعطينا الصوت on هو an. Quand. Quand. Donc an هو اللي كيعطينا الصوت on. Devant. Devant. أمام. Donc on هي an. Une lampe. مصباح. Une lampe. On c'est am. La quatrième activité, souligne les mots qui contiennent le groupe de lettres en chaque fois que tu les vois. يعني نشوف الكلمات اللي فيها الصوت en ولكن الصوت en غادي يكون فورمي غير من هاد لي lettres يكون على شكل ان يعني ما يكونش ان ولا ام. دونك ان ولكن غادي نسمع الصوت en. Donc regardez ici, une lampe, une nappe, une dent, quand, un piano, novembre, le sang, l'an, le temps, un ananas, une panne, remplir, un gant, décembre, un ballon. Donc une lampe, donc عندنا الصوت AM ماشي AN. Donc on va pas le souligner. Une nappe, une dent, donc هنا ما عندناش AN عندنا EN, donc on va pas le souligner. Ici on a quand, on a ici AN, donc on va souligner ce mot. Un piano, donc ما عندناش هنا الصوت on, donc on va pas le souligner. Novembre, donc on n'a pas AN. Le sang, voici AN. Donc l'an, on a EN. Le temps, on a EM. Un ananas, on n'a pas le son en. Une panne, on n'a pas le son en. Remplir, on a EM. Un gant, donc AN. Donc on va souligner. Décembre, donc on n'a pas AN. Et un ballon, la même chose. Donc, c'est quand, le son et un gant.